ዜና መጽሔት ሰላም ጠና በልና ክብራት ሰማዕትና እዚ 104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቀለዩ ዜና መጽሔት እዝዕለት ፈሊሙሎ ዜናታትና ዜናታት ውሽጣ ዓድን ወፃን ከምኡውን ዜና ስፖርትን ቢዝነስን አካቲትሎ ሰናይ ምክትታል ክብራት ሰማዕትና ዜና መጽሔት ቅድሚ ምፍላምና ቀንዲ አርእስታቶም ከነቀድም ሚዲያታት ትግራይ መደናገር ሓበሬታ ተጻባእቲ ንምቅላዕን ሓቅታት ወገን ንምቅላዕን ዝተዋሃበን ሓላፍነት ክዓውታ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝበፅሕ ዘሎ ዕንወት ንምቁፅፃርን ስራሕቲ ልምዓትን ፀጥታን ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣካላት ፀጥታ ምስ ፎረም ማሕበረሰብ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዩ ገሊፆም ውሽጣዊ ፀገማትና ንምፍታሕን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ንምብራኽን ኣብ ኣተኣኻኽባ እቶት ከተማና ትኩረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚአብሔር ገሊፆም ካብ ወፃኢ ድማ ሃገር እንግሊዝ ብመሰረት ሓድሽ ሕጊ ዕቑባ ስደተኛታት 10,000 ፓውንድ ክኸፍሉ ከም ዝወሰነት ገሊፃ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ናባኹም እናብፅሕና ሜሪ ዶሞዝ ኪዳነ ፀጋይ ብመዳይ ቴክኒክ ድማ ተስፋ ኣበበ ሓቢርናኩም ክንፀንሕ ኢና بحضر ዜናታት ከንፍልም ሚዲያታት ትግራይ መደናገር ሓበሬታ ተጻባእቲ ንምቅላዕን ሓቅታት ወገን ንምቅላዕን ዝተዋሃበን ሓላፍነት ክዕውታ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገብረሚካኤል ነዚ ገለጹ ምስ ኣመራርሓን ሶምያን ሚዲያታት ትግራይ ኣብ ዘዘተይሉ እዩ ኣብቲ ንኣገዳስነት ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ንምዕዋት ሕቶ ህልውናን ሉዓላውነትን ዘተኮረ ዘተ ሕቶ ህልውናን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ምውፋር ሚድያታት ዘለውን ግደ ቁልፍን ዘይትካእን ምዃኑ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ኣነጺሮም እዮም ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ህዝቢ ናብ ሓደ ሓሳብ ዝእክብ መሳርሒ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ከይዲ መኸተ ኣንጻር ጆኖሳይድ እውን ሓደ ግንባር ኮይኑ እናገልገለ ምምጽኡ ኣዘኻኺሮም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝወለዶም ጊዜያዊ ምምሕዳራት ሚድያታት ንኽዝረጋን ፀረ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክስለፋን ዝገበሩ ምንባሮም ዝገለጹ እቶም ፕሬዝዳንት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ስርሑ ብምምላሱ ግና ዓቕምታት ትግራይ ንምጥማር ዘኽእል ኩነታት መፍጠሩ ኣረዲኦም መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን የካይዶም ብዘለዉ ንጥፈታት ድሮኳ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ለውጥታት ክረኣዩ ምጅማሮም ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ሚድያታት ትግራይ ረብሓ ህዝቢ ዘረጋግጽ ልዕልና ሓሳብ ዝፈጥርን ሙሉእ ዓወት ዘምጽን ዕዮ ንኽሰርሓ ኣተሓሳሲቦም ሚድያታት ትግራይ ኣድላይ ምትዕርራይ ክገብራን ጥንኩር ቁመና ክውንናን ይግባእ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት መደናገር ሓበሬታ ተጻባእቲ ንምቅላዕን ሓቅታት ወገን ንምቅላዕን ዝተዋሃበን ሓላፍነት ንኽዕውታ መምርሒ ሂቦም እተን ሚድያታት ህልውናን ሉዓላውነትን ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ዘጋጥምዎን ሕፅረታት ንምቅላልን ንምፍታሕን መንግስቲ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ኣድላይ ድጋፍ ከም ዝገብሩን ኣረጋጊፆም ኣብቲ ካብ ዝተፈላለያ መራኸቢ ማዕኸናት ዝመፁ ኣመራርሓን ላዕለዎት ሰብ ሞያን ዝተሳተፍሉ መድረኽ በቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ንድፊ ቀጻሊ ኣንፈት ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ቀሪቡ እዩ ነቶም ኣንፈታት ስራሕ ዘላለዩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ብወገን ትግራይ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ንምዕዋትን ብደገ ዝመፁ ምድንጋራት ንምፍሻልን ቢሮኦም ኣንፈታት ምንጻሩ ድሕሪ ምግላጽ ኣመራርሓን ሶምያን ሚድያታት ትግራይ ንተፈጻምነቶም ክጽዕሩ ፀዊዖም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣመራርሓን ሶምያን ብወገኖም ነቲ ትልሚ ዘዕውቱ ተወሳኺቲ ሓሳባት ድሕሪ ምቕራብ በቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተሓዙ ዕማማት ንምዕዋት ድልውነቶም ኣረጋጊፆም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ይጸብጸብ ናብ ስልጣኑ ዝተመለሰ መንግስትን ቤት ምኽርን ትግራይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምልስ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ተመዛበልቲ ወገናት እቶም ተመዛበልቲ ነዚ ገለጹ በኣፈ ጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣመራርሓ ቀዋሚ ኮሚቴታት ኣብ መቐለ 70 ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዑደት እንተሳልጡ እዩ
ኣብቲ ዑደት ተመዛበልቲ ከም ዝገለጽዎ ብፍላይ ህጻናት ኣዴታት ኣረጋውያንን ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ከምኡውን ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ጥቕዓት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮን ጉዳኣት ኩናትን ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ሰብዓ ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ን6 ወርሒ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ ኬንዳ ተቐዳዲዱ ንኣስታት 6 ዓመት ይነብሩ ከም ዘለውን ብፀሓይን ዝናብን ከም ዝተጸገሙ ከምኡውን ብኣዛብ ክሳብ ዝብልዕሉ ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምህላው ዓብዪ ጸገማት ምግቢ ፈውስን ካልኦትን ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ጸገም ብተደጋጋሚ ከም ዝተሓበረ ይኹን እምበር መፍትሒ ስለ ዘይተቐመጠ ካብ ዋና እዋን ጸገማት እናተጋደዱ ከም ዝኾኑን ብሰንኪ እዚ ድማ በብመዓልቱ ወገን ይሃልቕ ኣሎ ኢሎም ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ተመዛባላይ ንላዕሊ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተፈናቐልቲ ከምኡውን ኣብ ጸላት ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ስቓይ ከም ዘለዉ እቶም ተመዛበልቲ ገሊጾም ብሽም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ኣብ ቁስሎም ዘጋደድ ብምውሳኽ የላግጹ ከም ዝነበሩን ፍትሓዊ ክፍፍል ረድኤት ከም ዘይነበረን ሕዚ ድማ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ሓገዝ ኣቋሪጹ ከም ዘሎን ገሊጾም ብድምር ብህዝቢ ቃልሲ ናብ ሕጋዊ ስልጣኑ ዝተመለሰ መንግስትን ቤት ምክርን ትግራይ ብቐዳምነት ዛዕባ ተመዛበልቲ ትኩረት ገይሩ ክሰርሕን ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባእና ተሓሳሲቡ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ብወገነን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ገሊፀን እየን እቲ ጉጅለውን ድሕሪ ምጥያሽ መንግስትን ቤት ምክርን ትግራይ ተመዛበልቲ ሕዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከቡ ብኣካል ንምርኣይን ንምዝርራብን ከምኡውን መፍትሒ ንምምፃእ ብዝተወደመ መልክዕ ድምፂ ንምዃን ከም ዝኾነ እውን ሓቢረን ኣብ ከተማታት ዓዲግራትን ከተማ መቐለ ሰብዓ ካሬን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ከም ዘዘራርሩ ድሕሪ ምሕባር ተመዛበልቲ ኣብ ቀዳር ኬንዳ ከም ዝርከቡ ፍፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘቋርፅን ኣብ ከቢድ ዓፀው ከም ዘለውን ገሊፀን እየን ስለዚ ቤት ምክርን መንግስትን ትግራይ ጸገማት ተመዛበልቲ ብዘላቂ ንምፍታሕ ናብ መረበቶም ንምምላስ ብትኩረት ከም ዝሰርሕ ሓቢረን ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት በዝዕለት ዝጀመረ መልቀቂ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ብዕውት መንገዲ ንኽዛዘም ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዘሳለጠ ኣፍሊጡ ፕሬዚዳንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ከም ዝበልዎ ካብ 23 ሰነ ክሳብ 16 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ብ6 ዙር ዝወሃብ እቲ ፈተና ብሰላማዊ መንገዲ ንክውገን ዘድሊ ቅድመ ምድላው ክሳለጥ ጸኒሑ ኢሎም በመሰረት እዚ ነዚ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ተፈተንቲ እኹል መደቀሲ ምግቢ ክትትል ሕክምናን ካልኦትን ተማሊሎም ፈተናኦም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም ክወስዱ ዘኽእል ስራሕትና ተሳለጠ መጽዩና ኣሎን ክብሉ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም ኣብቲ ብ6 ዙር ዝወሃብ ፈተና ካብ ሙሉእ ዞባ ምብራቕን ውሱናት ወረዳታት ዞባ ማእኸልን ዝመፁ 4589 ተምሃሮ ዝተዳለወሎም ፈተና ክወስዱ ትፅቢት ይግበር ዝበሉ ዶክተር ገብረ ሚካኤል ተፈተንቲ ሰናይ ናይ ፈተና ግዜ ክኾኑሎም ድማ ትምኒቶም ገሊፆም ካብ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዝመፁ ዶክተር ዳኘው ገብረ ህይወትን ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ በዓል ሞያ ፈተናን ምዘናን ዝኾኑ ኣይተ ሽሙያ በራን ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ ድማ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ነቲ ዝሳለጥ ፈተና ብዕውት መንገዲ ንክወሃብ ንዘካየዶ ቅድመ ምድላውን ደገፋትን ዝናኣድ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ተፈተንቲ ተምሃሮ መልቀቂ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ዝበለው ድማ እቲ ዝወሃቦም ፈተና ብህዳት ሰሪሖም ንምሕላፍ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ብምምልኻት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ናብ ቀጽሪ እቲ ትካል እንትኣቱ ንዝገበረሎም ኣቀባብላን ብቐጻሊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝህቦም ደገፋትን ብሽም ተፈተንቲ ኣመስጊኖም እዮም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ لعلي 3518 تفتنتي تمهرو زبا سمين معراب تقري حقراو ملقاقي فتنا اب يونيفرسيتي اقصم قصري شرندا سلاسه محاب كم استجمره ممحدار زبا سمين معراب تقري افليدو 1950 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 3518 ተፈተንቲ ተምሃሮ ዘዋ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቀጽሪ ሽረ እንዳስላሴ ንምውሳድ ተዳልዮም እቶም 1543 ተፈተንቲ ኣብ ዝዕለት ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ልምዓት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ እልፊዮስ ታደሰ ከም ዝበሎ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና ኣብ ልዕሊ 30 ቤት ትምህርቲ እናተምሃሩ ዝሓገዩ ልዕሊ 3518 ተምሃሮ
ببزرو كم زوحب بمكلات إمبرست أقسم قصري شراء እንዳስላሰ ንዕውትነት እትፈተና ዝገብረ ዘሎ ስራሕቲ ንኢዶም ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ አክሱም ቀጽሪ ሽራ እንዳስላሰ ዶክተር ዳዊት ማሞ እቲ ዩኒቨርሲቲ ቅድመ ምድላዋትን ንተፈተንቲ ተማሃሮ ልምምዳትን እናሃበ ከም ዝጸንሕ ብምግላጽ ኣብ 5 ዙራት ን457 ንዝወሃብ ናይ ኮምፒውተር ፈተና ዕውት ከይድ ከሎ ዘድሊ ክትትል ከም ዝግበር ሓቢሩ ኣብቲ ምጅማር ፈተና ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ምስ ምጥፋእ መብራህትን ጸጥታን ተኣሳሲሩ ኣብ ከይድ ፈተና ጸገማት ንከይፍጠር أقدم جبر حيل التداليو إن تسرح له كم تنحب بمجلات نعوتنا تقيدي أو هبع فتنا كم من محدار بعتب يسرح كم زلوا قليزهم. أتي كم زوا سمين معراب زوا هفزلوا هجروا ملك فتنا أب إيد ورد حيلتات نزلوا ورداتات كتماتات نسلمتي كم زي كاتت حبيرو كبل تلفزيون تجري سبتي. زينا مزيت فنوميتن 4.4 راديو في مغلنا قصلي 23 سنة 2018 عام تمرت جمرة هجراو ملك فتنا 10 كفلي عوت بزغنا أجباب نخسالت استوادر مرور أو كم زجبر من محدار كتماشر እንዳስላሰ ገሊጹ እቲ ምምሕዳር ንስ ገለጸ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ቀጽሪ ሽረ እንዳስላሰ 23 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ኣብ ተጀመረሉ እዋን እዩ ኣብ መጀመርታ ሃገራዊ ፈተና ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ከም ዝሕበርዎ እቲ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ብዘይገለጸ ገም ተጀሚሩ ንኽዛዘም ኣቐዲሙ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ኣድላይ ምድላው እንዳተገበረ ጸኒሑ ኢሎም እዚ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ብዝተረጋግአ መንፈስ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ንክሳለጥ ዝተዋደደ ምርብራብ ከም ዝግበር እውን ኣይተ ገብረመድህን ወሲኾም ገሊጾም ኣማኻሪ ጉዳያት ማሕበራዊ ዋና ምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣይተ እልፊዮስ ታደሰ በወገኖም ኣብቲ ሎሚ ዝጀመረን ክሳብ 16 ሓምለ ዝቕጽልን ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ከም ዞባ ካብ 12 ወረዳታትን 30 ኣብያተ ትምህርትን ዝመጹ ልዕሊ 1400 ተማሃሮ ፈተና ይወስዱ ምህላዎም ኣረዲኦም بمعارك مكتل بريزيدنت التحاور يونيفرسيتي أقسم قصري شرا እንዳስላሰ ዶክተር ዳዊት ማሞ እቲ ሃገራዊ ፈተና ብዘይ ገለጽ አገም ንክሳለጥ ምስ ዝተፈላልዩ ትካላት ብምትሕባር ኣቀዲሙ ኮምፒውተራት ከማልኣ ከም ዝተገብረ ተዛሪቦም ተፈተንቲ ተማሃሮ ብግዲዮም ዝሐሸ ውጽኢት ንኸመዝግቡ ኣድላይ ምድላው እንዳገበሩ ከም ጸንሑን ዝዕግብ ውጽኢት ከምፁ ተጽቢት ከም ዝገብሩን ሓቢሮም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ እዚ 104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቐለዩ ዜና መጽሔትና ቀጸሉ ዝርከብ ዝርዝር ናብ እንቕርቦም ዜናታት ድማ ክንሰገር መምህራን ትግራይ ኩሉ ዓይነት ጸገማት ተጻዊሮም ተረከብቲ ዓዲ ንዝኾኑ ተምሃሮ ናይ መጻኢ ዕድሎምን ተስፋ ትግራይን ጋህዲ ኣብ ምግባር ንዝሰርሖ ስራሕ ዝለዓለ ክብሪ ይግብኦም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓቢሮም ዶክተር ኪሮስ ነዝበሉ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ 23 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ኣብ ዝተጀመረሉ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሜሪ ደሞዝ ተወሳኺ ኣለዋ ملقاي فتنا 12 كفلي زبنا تمرتي 2018 عام تمرت 23 سنة 2018 عام تمرت بعلي تجميرو اتي فتنا كاب 23 سنة كساب 16 حملة 2018 عام تمرت زوها بنت خبون ابتي فتنا عب 247 ابات تمرتي تግራይ تمرتهم ككتاتلو زصنحو 15084 دق انستيو زركبهم 29755 نفتنا زقربو مخانم زغلصو حلفي بيرو ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ እቶም ተፈተንቲ ብወረቐትን ብኦንላይንን ዝፍተኑ እንትኾኑ 3 ዙር ፈተና ተፈጥሮ ሳይንስ 3 ዙር ፈተና ማሕበራዊ ሳይንስ ዝፍተኑ እዮም ዝብሉ እዞም ተምሃሮ ድሕሪ እቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ብዙሓት ጸገማት ናብ ፈተና ንኽበቅዑ ገደ መምሃራን ዝለዓለ ምዃኑ ገሊጾም ብድምር 6 ዙር ፈተናታት ዝወሃብ ኮይኑ ዘመናት እዚኣቶም ከም ዝለውና ፈተና ንኽበቅዑ ኩሉ ኣመራርሓ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ መምህራን ነዚኣቶም ንምብቃዕ ልዑል ግደ ተጻዊቶ
زياتهم حدا بتتسلط بروجرام ور اكسلريتد اديوكيشن بروجرام نولو اب عامت كلتا بركي تمرت نخودو بزح سعر غيرهم ممهران ناوزي يوصيحهم بفلاي دماوزي لما عامت 2018 عامت مرت كعا بسنك تدخل كلا بجت دموزون بغزيو اوزي تخفللو بساعته زي يخفللو باغباب زي يخفللو غزيون كوينو كل عينت صقمم صيرهم نايزم مناسي زياتهم نايزم تركبت عدي زخونو تمهارو ناي صباح عدلومن ناي صباح ناي تግራይ عدلن وسنت ስለዝኾኑ ስለዚህ ትምህርቶም ከይቋረጹ ንኽመሃሩ ክድግፉ ድጋፍ እንዳገበሩ ዝጸንሑ እዮም እሞ ስለዚ ነዞም በአግባቡ ከመሃያ ኸይረኸው እንዳምህሩ ዝሓገዩ መምህራን ኩሎም መምህራን ኢንፋክት ነዚኦም ጥራሕ ኣይኮነ ዝለዓለ ምስጋና ዝለዓለ ክብሪ ኣለና እዞም ተምሃሮ ተስፍኦም ጋሕዲ ንክኸውን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብሩ ምንባሮም ዶክተር ኪሮስ ሓቢሮም እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ዋላ ሙሉእ ኣይኹን ተወሰኑ ተምሃሮ እንዳመረፁ እውን ይድግፉ ነይሮም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ራያ እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዛት እንዳገበሩሎም ጸኒሖም እዮም እነዚህ 12 ክፍሊ ከዳለውዎም ነዞም ትካላት እዚኣቶም እውን ኣብ ውሽጦም ዘሎ መምህራን እውን ገሊኦም ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ቱቶሪያል ዝህቡ ገለ ዝብሉ መምህራን እውን ስለዝነበሩ ስለዚ ነዚኣቶም ንምብቃዕ ዝግጻዓር ዝገብሩ ዝነበሩ ኩሎም ኣካላት በዚ ኣጋጣሚ ዝለዓለ ምስጋናና ክነቕርብ ንፈቱ ተምሃሮ ንፈተን ተምሃሮና እውን ያው በብዙሩ ስለዝኾነ ፈተና ዘብልዎ ካልኣይ ዙር ዝቕጽል ሳልሳይ ዙር ዝቕጽል ኣሎ ቀፂሉ ከዓ ራብዓይ ዙር ሓምሻይ ዙር ታሻይ ዙር እናበለ ዝኸይድ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ግዜ እኒአዎሚ ሕዚ እውን ቶም ናብ ፈተና ዝጀመሩ ጀሚሮም ኣለዉ ቶም ፈተና ዝጀመሩ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ እውን ዋጋ ኣላታ ሓንቲ ሰዓት እውን ዋጋ ኣላታ እሞ ስለዚ ሕዚ እውን ጻዕሮም ምድላዋቶም ፈጠናኽሩ እየ በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒተይ ክቐርብ ዝደሊ ትግራይን ተጋሩን ዘለናሉ ህልው ኩነታት ከቢድ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ኮይና ኢና ኣካይድ ነው ዝበሉ ኮይኖም እቲ ስነ ስርዓት ፈተና ጸጥኡ ሓልዩ ንኽካየድ እናሰርሐ ምህላው ብምግላጽ ኩሉ ዓይነት ጸገም ተጻዊርካ ዝስራሕ ዘሎ ዕማም ምዃኑን ኣረዲኦም ትግራይ ዘለናሉ ኩነታት ትፍለጢ ኣብ ብጣዕሚ ጸጋሚ ኩነታት ኮይና ኢና ብምሃር ምስትምሃር እውን ነካይዶ ሓጊና ሕዚ እውን ዝናይ ፈተና ስነ ስርዓቱ ሓልዩ ጸጥኡ ሓልዩ ንኽካየድ እውን ንገብር ኣለና ስለዚ ኩሉ ዓይነት ጸገም ተጻዊርካ እውን ክንዝኽኣልካዮ እንዳፈታሕካ ኣብ ዘይኽኣልካዮ ከዓ እንዳተጻወርካ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ እዩ እዚ ፈተና እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ይካየድ ኣሎ ነዚ ፈተና እዚ መኽበርቲ ካብ ኩለን ክልላት እዮም መጽኦም ፌደራል ፖሊስ እውን መጽኦም የካይድዎ ኣለዉ ንሰላም ዘለና ቅርብነት እውን ከም ሓደ መርአይ ተገይሩ ክውሰድ ዝግብኦ እዩ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ያው ነዚ ፈተና እዚ ንኽካየድ ብዋናነት ናይ ፈተናን ምዘናን ኣገልግሎት ዝበሃል ብፌደራል ትካል ኣሎ ንሱ ብዋናነት ፈተና እውን ዘዳሉ ፈተና እውን ዘመሓደር ዝእርም ኣብዚ ፈጸምቲ ኢና ዘለና ሃገራዊ ፈተና ስለዝኾነ ስለዚ ምስኣቶም ብቅርበት ንሰርሕ ኣለና ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝበፅሕ ዘሎ ዕንወት ንምቁፅጻርን ስራሕቲ ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ኣካላት ጸጥታ ምስ ፎረም ማሕበረሰብ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዮም ገሊጹ እቶም ኮሚሽነር ነዝበሉ ኣመራርሓን ኣካላት ጸጥታን ከተማ መቐለን ዞባ ዶብ ምብራቕ ትግራይን 23 ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ምውሓስ ሰላም ጸጥታን ምዕጋት ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባትን መሰረት ዝገበረ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዩ ብርሃን ወልዳይ ተወሳኺ ዝርዝር ዜና ኣሰናዲሉ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዝበፅሕ ዘሎ ከቢድ ዕንወት ንምቁፅጻርን ህዝቢ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ንኸይኣቱ ዘጋጥሙ ዘለዉ መስካሕካሕቲ ገበናት ንምዕጋትን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ተበግሶ ኣመራርሓ ኣካላት ፍትሕን ጸጥታን ወሳኒ ምዃኑ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደገሱ እዮም ሓቢሮም ውሽጣዊ ሰላምና ንምርግጋእና ንሕሉ ክኸውን ዝኽእል ኩሎም መሓወር መንግስቲ ተዋህቦም ሓላፍነት ብግቡእ ክዋፅኡ እንተለውን ኩሉ ህዝቢ ከዓ እጃሙ ክፍፅም እንተሎን ከም ዝኾነ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ኣይኮነ እዚ ማለት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ገበንን ስጋኣት ገበንን ክትወድቕ የብላን ህዝቢ ትግራይ እፎይታ ክረክብ ኣለዎ ሰላም ክረክብ ኣለዎ ክረጋጋእ ኣለዎ ብነፃነት ክንቀሳቐስ ክኽእል ኣለዎ መዓልታዊ ስርሑ ብሰላም ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ናይ ትግራይ ናይ ልምዓት ትካላት ብምሉኦም ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ክኽእሉ የብሎም ትህልዎ ትኽእል እያ ኢልካ ናይ ሰብ ሂወት ምጥፋእ ብኻራ ምውጋእ ብእምኒ ምቕጥቃጥ ከምዚኦም ዝበሉ ጨካን ተግባራት
قليل زي بهال بوتا حيزوم يركو كما اب تግራይና ተፈጸሙ ደቂስና ክንሓድር ንኽእል ንሕና ማሓደርቲ ኮይና ንሕና ናይ ጸጥታ ሰባት ኮይና ንሕና ፖላዊስ ኮይና ንሕና ዓቀብቲ ሕጊ ፍርዲ ኮይና እዞም ነገራት እዚኦም እናተፈጸሙ ዘየድንጹና እናኾኑ ክኸዱ ክንፈቅደ ይግባአል ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጥንታዊ ኩናት ስዒቡ ብዘጋጠመ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው መንእሰይ ትግራይ ብዝሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ህይወቱን ኢኮኖሚ ትግራይን ከቢድ ሓደጋ የስዕብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ኮሚሽነር ነዚ መፍትሒ ንምቕማጥ ድማ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ብዕቱብ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም መንእሰይ ትግራይ ኩናት ዝፈጠሮ ስእነት ስራሕን ተስፋ ምቁራፅን ብኻልእ ወገን ከዓ ኣጉል ተስፋታት ዝዝሕብዎ ኣብ ማዕዶ ኸይደ ክረክቦም ይኽእል እየ ዝብሎም ነገራት እናሓዘ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ዓዲ ወፃኢ ንምኻድ ዝገብሮም ምንቅስቓሳት ሰፋሕቲ እዮም ናብ ተግባር ተሰጋጊርና ቶም ጸገማት እንታይ እዮም ንምንታይ ተፈጢሮም ከመይ ክንፈትሖም ንኽእል ናብ ጭቡጥ መፍትሒ ክንሰጋገር ዘኽእለና እዩ እሞ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾኑ ወገናት ብግድኦም ኣብ ትግራይ ዝረአዩ ዘለዉ ከበድቲ ጸገማት ጸጥታ ንምድራቕ ኣብ ኣካላት ጸጥታን ፍትሕን ዝረአዩ ዘለዉ ተዋዲድካ ነዚ ምስራሕ ተግባራት ብምእራም ልዕሊ ዝኾነ እዋን ህዝባውነት ተላቢሶም ግቡእ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ተሓጋጊዝና ፍትሒ ሕብረተሰብና ለውጥ ምምጻእ መሰረት ጌርና እንድሕር ሰሪሕና ኣሎ ብገንዘብ hamdulillah ኻ ጌርካ እንድል ክፈልካ ፊልካ መሰሲልካ ምውጻእ እዩ ዘሎ ለውል ሰጥራሕ ክሰሪ ይኽእል ትጸገማት ውን ኩልናትና ሕዝቡን ርኢና ሃሚ ጌርና እንመዓራርዮ ልብል ነገር ክወስድ ይኽእል ሰርሕ ልግቦ ጸጥታ ሰርሕ ፖሊስ ሰርሕ ይኽእል ዓቃቢ ሕግን ቤት ፍርዲ ብስጡም ሰርሕና ከውለልቲ ዓዶም ክውዕልዎም ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዓዲ ክውዕሉ ድብል መርገጹ ድነኒ ቃትር ምድሪ ኣውን ወረረሉ ሰዓት በጽሕና ስለድናና ጥንክር ብልና ተሓጋግዝና ብብጸገም نا وصلنا مفتح كان نفطر دبل حساودنا حتى تزقبوا أول حتى تسكيروا حتى تزقبوا أول حتيتو كابلو ما أنت جميرنا بقنعنا تسرحنا هزبنا زي إحنا اللخونة تاتي اللي راح جن أكل يتابلنا كاب حزن دحار هزبنا نمقل قال دلوات تخوينا زين فتحة أجم يلي ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ዝተገብረ እገዳ ቪዛ እቲ ውድብ ንምምቕቓል ዝዓለመ ዋላ እኳ እንተኾነ ብመሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይን ዝደራደር መሪሕነት ሕወሓት ግን የለን ኢለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈትን ፈጻሚት ስራሕን ሕወሓት ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ነቲ መግለጺ ሙሉእ ትሕዝቶ ዝተኸታተሎ መሳርሕትና ቢንያም ሃይላይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ተረኺቡሎ እንኳዕ ደሕን መጻኻቢ እንኳዕ ደሕን ጽናሕኩም ጽቡቕ لما أنتي تقدري تفتل ورك جر زيادة حلفت بيت صحفة حواتن على فصامي سرحن ودما من جرينا مالتيو ن أكلات ميديا كعمر راح تحفش مجلسي هبن أفتزنيو هلو كنتات تجري مساخي أمن تيم دلوا يتركب زحلفتهم بوليتيكاون سلامون كارستات ك نتاي مسلمين يرام كمون بوشتاون دجاون صعنتات أبي علي تجري حزب تجري زور زلوا فتناتات كمي كبدو يقباز بال مبريا هينانا أبزي بس إحنا لو زلنا معرف حزب تجري كمون تجري كم ودب حوحات أب ذات أمام بركي تبطيحو خمسة الليان تجراليت فتلور قدما من جرينا جالسان تي قالسي استفلا لي وصاورد زلو استحلالخو مسناخلات زنورو قالسي انيرو كم مجمريا تي دحرتي مخاتن ياخذ الشحن 13 زنار تناي مسنات زري مخاتم مستمكته افتي غزياوي ممحدار متياش كم مجمريا تحيزو تفتنا اغاطيمي كم ودون كم حزبون يو اغاطيمو نيرو እሱ ለመመካት ድማ ዝተፈላልዩ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስታት እናተኻይዱ መጽኦም ፍላይ ድማ ኣፍቲ ዝተመስረተ ግዝያዊ መምሕዳር ዝተፈላልዩ መሕለኻታት ወይ ድማ ጸገማት አጋጢሞም ነይሮም ካብ ተስምምዕ ጀሚሩ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ እንትፍጸም ተሎ ብ50 ቅድሞ ሓደ ሕወሓትን ከምኡውን ፌደራል መንግስቲ ብዘለሉ አካል መሸጋገሪ ዝኾነ መንግስቲ ንኸመስረት ወይ ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ንኽጥዕሽ ተኣማንነት ተፈጢሩ ነይሩ ኣብቲ ተኣማንነት ክፍጠር ከሎ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ወዲ ሕወሓት ብምልኦም ተኣኪቦም ፕሬዝዳንት ምን ንገብር ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ምን ንኽንመርፅ ዝብል ምረፃ ኣብ ምጅማር እንተሎ እዩ እቲ ክፍተታት ወይ ከዓነ እቲ ምምቕቓል ክጋጥም ክኢሉ أشعتو كم أخلي كوميتي حوحات تناجر بلبي بمستوعلن زخف مكران حدا جانا بعليه من خيجات من بالزبل سجامات ندهلو جن من أنت سلام ده تبعله سجامات ده تصوري أوزي بس حيو حزر ما تزني أو هواهو كم حزبي زفتن ولا يخون جند ما أو حدا تعسيرك كم تي ناي بوليتيكاوي سلام أو قارس تجيرو أوزي تبعتهم تي جزيهم حدار
ዝነበሮም ዕማማት ክፍጽሞም ብዘይ ምኻሉ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ምምላስ ግዛታዊ መሬት ምምላስ ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጥንኻር ዝነበሩ ክፍተታት ተስተኻኺሎም ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ወይ ድማ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓዙ እውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ናልካ ዝድቀስ ከምዘ ይኮነ እየን ኣብቲ መግለጺ ሓቢረን ከምኡውን ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ደበና ኩናት እንዳንጸላልዎ እዩ ዘሎ እቲ ብዝበለጸ ድማ እቲ ኩናት ንኽጓሃር እቲ ኩናት ንኽጅመር ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንኽእወጅ ዝጋድዱ ዘለዉ ግን ካባና ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ኣቋሓቲቶም ግን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንኽኸፍት ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት እዩ እቲ ንህዝብና ኣስጋኢ ወይ ድማ መፍርሒ ኮይንዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ድማ ከም ህዝቢ ሓቢርና ክንቃለሶ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣካላት ድማ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝኸዱ ብፍላይ እቶም ኣመራራሕ ዋላ ብፍላጥ ብውሽጣዊ ቂሞም ብካልእ ጥቕማጥቕሞም ዝኸዱ እዮም እቲ ኣብዘይ መይድኡ ኣብዘይ ቦትኡ ዝመውት ዘሎ መንእሰይና ብፍላይ ድማ ምስዘይ መጋጥምቱ ሓይልታት ክገጥም ኣብዘይ መሬቱ ዝስዋእ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ኣትዩ ምንተ ህዝቡን ዓዱን ክብል ሰላም ክገብርን ብሰላማዊ ናብራ ሂወቱ ክመርሕን ከም ዝግባእ እየን መልእኽተና ሓሊፈን ከምኡውን እቶም ዘይኮነ ሓሳብ ሒዞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኩናት ንኽኽፈት ዘይኮነ መልእኽቲ ጽሩይ ዘይኮነ ሓበሬታ ሰራዊት ትግራይ ፈሪሱ እዩ ብቻ ኩናት ይጀምር እምበር ኣብ ሓደ መዓልቲ መቐለ ክንኣቲና ምእንተ ግላዊ ጥቕሞም ወይ ድማ ግላዊ ስልጣኖም ክብሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኩናት ጻውዒት ወይ ከዓ ናይ ኩናት ዕድመ እውን ክቋርፁ ከም ዝግብኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽካ ዝርከብ ጥቕሚ መነወሪ ከም ዝኸውን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዘይነበረን ክኸውን ከም ዘይኽእልን እየን ገሊፀንኦ ብፍላይ ድማ ኣመራራሕ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣካላት ልቢ ክገብሩን ኣደብ ክገብሩን እየን እቲ መልእኽቲ ኣሕሊፈን ከምኡውን ናይ ደጋ ሓይልታት ወይ ድማ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሃሉ ብሕብረት ኣውሮፓ ከምኡውን ኣሜሪካ መንግስቲ ዝተዋሃበ መግለጽ ኣሎ እቲ ሓደ እገዳ ቪዛ ዝብል ኮይኑ እቲ እገዳ ቪዛ ፍጹም ንሕወሓት ይኹን ናብኡ ዘለዉ መርሕነት ሕወሓት ከሰኩን ዘይኽእል እንትቕድም እውን ኣባል መድብ ሕወሓት ክኾን ዝኽእል ወይ ድማ ኣባል መርሕነት ሕወሓት ክኾን ዝኽእል ብዝኾነ ይኹን ንፋስ ክዋቃዕ ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን ሓበሬታን ብዝኾነ ይኹን መፈራርሕን ተፈራሪሑ ምእንቲ ህዝብን ዓድን ክደራደር ዘይኽእል ብዝኾነ ይኹን ግላዊ ጥቕሙ ወይ ከዓ ግላዊ ምፍራሕ መፂን ኢሉ ንህዝብን ዓድን ኣሕሊፉ ከም ዘይህብን ሕዚ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕወሓት ዝተገብረ ብፍላይ ድማ መርሕነት ኣብ ዝተወሰኑ መርሕነት ተገይሩ ዝተዋሃበ እገዳ ቪዛ ክመቃቐሉ ኣነ ንጹህ እየ ንስኹም ኢኹም እምበር ኣነ ጥዑየ ንስኹም ኢኹም እምበር ተባሂሎም ኣብ ክልተ ንኽመቃቐሉ ወይ ድማ ንክገማምዑ ዝተገብረ ተንኮል እዩ ይኹን እምበር እዚ ተቐቢሉ ክወላውል ዘይኽእል መርሕነት ሕወሓት ከም ዘለው እዚ ድማ እተው ዘለ መርሕነት ሕወሓት ኣይኮነን ናብ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድልየት እውን ከም ዘይብሉ በቶም እገዳ ቪዛ ዝገበሩ ኣካላት እውን በተደጋጋሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ናይ ሕወሓት ኣባላት ወይ ድማ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ድርድር ንኽገብሩ ምይጥ ንኽገብሩ እውን ተፀዊዖም ነይሮም እዮም ኣይንቕበልን ንኣዲስ ኣበባ መፂና ድርድር ኣይንገብርን ተኾይኑ እውን ኣብ ናይ ሳልሳይ ሃገር ካልእ ወገን ኣብ ሰላማዊ ሃገር ከይድና እምበር ምስ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል ጆኖሳይድ ዝገበረትና ኣካል ከይድና ክንደራደር ኣይንኽእልን ድሕነትና ተኣማንነት የብሉን ዝብል ሓሳብ ከም ዝሃዎም እቶም እገዳ ቪዛ ዝሃቡ ኣካላት እውን ካብዚ ተወጊሶም ከም ዝኾኑ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ከዱ ከም ዘይኮኑ ስለ ዝፈልጡ ዝገበርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ብዚ ድማ ህዝቢ ይኹን ኣባል ሕወሓት ይኹን መርሕነት ሕወሓት ክፈርሕን ክሽቕረርን ከም ዘይብሉን በዚ ድማ ክወላወል ከም ዘይብሉ እየን መልእኽተና ሓሊፈን ከምኡውን ከም ውድብ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ንከይፈርስ ብዙሕ ጻዕርታት እንዳገበሩ ከም ዝመፁ እንዳተገብረ ከም ዝመፀ ከዚ ትግራይ እውን ብዙሕ ፀገማት እንዳወረድዎ ብዙሕ ወፃዓታት እንዳወረድዎ ናሃለው ኩሉ ክኢሉ ምእንተ ሰላም ክብል ብዙሕ ግዜታት ንዞም ዝምልከቶም ወይ ድማ ነቶም ህዚ እገዳ ቪዛ ዝገበሩ ኣካላት ውድብ ሕወሓት ይፈርስ ኣሎ ካብ ናይ ኣባልነት ምስራዝ ይዋሃበሎ ብዙሕ ስራሕታት ይስራሕ ኣለዉ ዓገበሉልና እንዳተባሃሉ እንዳተነገሮም ከም ዝመፀ እቶም ኣገርቲ ዝበሃሉ ኣካላት ወይ ድማ እቶም ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካ መንግስትን ማለት እዩ እዚ እንዳሰምዑ የዝቆጡ ከም ዝነበሩ ሓደ ውዕል ክትወዓል ከለኻ ወይ ድማ ሓደ ስምማዕ ክትስማማዕ ከለኻ እንካሃባ ከም ዝኾነ ሂብካ ተቐበሎ ወይ ከዓ ተቐቢልካቶ ስምማዕ ከም ዝኾነ እውን ገሊፀን እየን ስለዚ ድማ ብውድብ ሕወሓት ወገን 50 ክድመር ሓደ ዝኣክል ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ኢድ እንዳሃለዎም ከምኡውን ኣብቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ምስረታ ኢድ እንዳሃለወ ሓላፍነት እውን ኢድ እንዳሃለወ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ምስራዝ ክገብር ከሎ በተፀዋራይነት ወይ ድማ ሕጊ ይንገስ ሕጊ ከበር ብዝብል ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ወይ ድማ ነቶም ሕብረት ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካ መንግስትን ብዝተፈላለየ ግዜ በብሰሙኑ እንዳተነገሮም ከም ዝመፀን ከምኡውን
نتي زسرزن نتي زفرسن أكلون إنداتنا نجرو بينا وسان زبهال ناي جزيو من نوح ناي جزيو محدار من نوح أدمون نبينو كم زي جبا مسحوا واحد ترى راديو كنا حوا خمس جباون إنداتنا نجرو خمس مسئي وخنبر بفعل النت إندا صار خمس إيو كمون وعلي بريتوريا تخصي مقراص توهيلو قدا ولا يتصوع سمنبر تتخص مقراص جن أبزي ملأي تكوس كم زنابرة أو تعاملنا مسئي دودا برون قالوا تخصتاتن يجبر كم زنارون إندا جبر مسئيو نزي بمخاليو ودب حوحتن حزب تجرين من تسلام قبل أزم كلهم تنقصاتن وقعتاتن ناتس أوريو اسكاب الساعة زي بسيحهم كمون أفتي نايدا حروي ويدما ناي جنرال تادسة زنابرة ناي بريزيدنت نت مسيامون ولا دا حوحات تي 5 حد مرحله نوع على ويدما نتودب زملكه تنبره يكون بر انت سلام كبل جن الشي يكون صبق زبل بجنرال تادسن خصنا حيو تي دمدامه استوهاوتسو من تسلام توهيلو خم خنونيو افت مجلصي اقريونو اموداتا حزي زلنا يخناتات انتي مسل تسفا تግራይ تسفا حزب تግራይ كنتي مسل زلون أقرباً ين حيلتات مخته حزون تاي مسل زول قريو 4 يوم ناي مخته أكلاتو إدما تكالاز بهالو حزبي منغستي ودب سراويت أو طبق بركي أو طبق منا خمزلو جن ولا أو طبق بركي أو طبق منا هالو جن حزون استفلا ليو حدنت ناي مستقام ناي متنخار سراحتات كم زدلي زيد ما حزبن اتم اوزلو اكلاتن تواديدم كسرحو خمس جباين غليصن بفلاي دما اب حدنت حزبنا اب ايكلتشن 13 مخاته افتناي مصنات زري غزي اب دغزلو حزب تግራይ بفلاي دياسبورا نالنا نصوعم نيوصاي احواتنا بزح سراحت تسريح ميم دبلوماس سراحت تسريح ميم او خوينم دمص حزبنا مخان سراحت تسريح ميم يكون نبر افتناي غزيو محدار غزي ممقال سلستفطره كابت زنورو ناي مخاته حيلتات صقيلهم نخعزون تمقيلنا قد زبل تسفانه قرصم تغير نيري يكون بر حزقن اتزنبره سروع منغست تماليسو توظيف زنبره بيت مارون نبطو تماليسو حدنت زناون أو صبوق ماذا أو صبوق بطا كم زلة سلزي كازو ترديهم أو دياسبورا زلو جناتناون كمتي قدم جميرا مزنورو دمو زخنة نايهزون دمس مخان نايهزون كالسي حزون أما قته صنيعهم خق على سمكم كتلكم زلوهم علامة هزوم بزخنة يكون من قدي كسكونوا خمزة ولا من هزوم عدم كدحنو كم زلو من ين تملختي أحلفونهم كم هزب دما زنينا يوان حزون ما قته زرلينا يو تزنيعو نايدبنا كوينات وي إتكها وي كعا نتفق كينا زعينتينيو جن وي سؤالها متفاز بهالزروا يلن حزون كم تناي قدم حزي حبيرنا أو حد ستيمنا بحد منفس تريرنا ترابيبنا مكيتنا زوج أنا حزون أو حد منفس عسيلنا من أنت هلاونا كتصالنت دحنتنا نهنا رجاجز أو حد عسيلنا هنك ألسن ما خطنا خنت أنا خرن كم زجباين جليسن أموداتا مخاته حزب تግራይ نمزحال ወይ ድማ ወና ቃል حزب تግራይ نمودا ተባሂሉ ግፋዝ ብል ቃል ዘሎ ድማ بتاريخ ውድብ ዘይነበረን ክብሩ ውድብ ዘይኮነን ከምኡውን ኣብ حزب تግራይ ዘየለን ቃልቆም ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ካብ መጀመርያ ናብ ቃል ክትወፅእ ከላውን ፈሊማ ባዕላ ኣብ በረኻ ወፅያ ዝኣመነ እንዳሰዕባ ከም ተቃለሰትን ሕዝውን ኣብ ማእኸል ህዝባትያ ውድብ ሕወሓት ገፊፋ ክትቃለስ ከም ዘይትኽእል ዝኣመነ ኣብ መስመሩ ዝዓሰለ ኣብ ጎና ገይራ መስመር ሒዛ ከም ትቃለስን እየን ተጋዳሊት ፈትለወርቅ መንጀሪኖ እቲ ሓሳብ ሂበን ስለ ዝኾነ ድማ ብዝኾነ ይኹን በለካለ ክዓካ ዝግበር ወረ ግፋ ሓሶት ከም ዝኾነ ዝኣመነ ኣብ ሰራዊት ነይሩ ተቃሊሱ ግን ድማ በቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበረ ኩነታት ተስፋ ቆሪፁ እንድሕር ዳ መኸተናውን ዘይንቐፅል ኮይና ወይ ከዓነ ኣብዚ ኮይናውን ግቡእ ስራሕና እንድሕር ዘይንሰርሕ ኮይና ደቅና ቤተሰብና ወለድና ክንጥውር ስራሕና ክንሰርሕ ብዝብል ናብ ቦትኡ ናብ ስራሕ ቦትኡ ተመሊሱ ነይሩ ይኹን እምበር ሕዚ ግን እቲ መኸተ ዝደልየሉ ግዜ ኣብ መኸተ ዝደልየሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ኣካል ብኽርሲ ሰነበት ይኹን ወይ ከዓነ ባዕሉ ናብ ስርሑ ዝወፀ ኣካል ግን ተመሊሱ ሕዚ እውን መኸትኡ ክገብር ከም ዝግብኦ እዚ ክግበር ይኽእል ግን ብምትእማንን ብሓሳብ ብምርዳእን ከም ዝኾነ ገሊፀን ስለ ዝኾነ ድማ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ بزغنا يكون بلكان لخعكان ورثة تسفى وريتو ناب سدات كخد كان زي قبا ودحو واحد زي كم زي تعلن بعلا حزب تግራይ زعبيا ودو سلا زغنن تسفى قرص كم زيولن ناي قالسي ونو حزبنا غاهيرو زلو دبنا كوينات كم كتن حلواتو قصن كم زغباين تغداليت فتلورق منجرينو غلص مالتي كرم مسارحتنا بنيام هايلاي نزحو خنا حبريتا زيناينا نمسكن نافتهم زغلصل زيناتاتنا كنسجر
زينا مزيت كاب 104.4 راديو FM مقلة نقصل يزركب وشتاو تقاماتنا نمفتحن إيكونومياوي عقمنا نمبرقن أبا أتأخخبا أتوت كتمانا تقرأتيب كمسرح كمزقبا مكتل كنتيبا كتما مقلة أيت ردا قبرك زابير قليتهم أيت رداينا زغلصو أبا أتأخخبا أتوت قبري خلتشحنا 18 متمرت مسرس قبرة بممحدار كتما مقلة استدالو مدرخ مس نقدن أتوتن كالوت مدارك تأكلاتن بمخان أبا استسالت اللو وان ترخيبهم أبا زحلف وملختيو تسفاي زقاو توسخ اللو تجري أقاطي مزلو كلكلا بجتن كالوت سجماتن مفتاحة بتأخبا أتوت قبري خلتشحن 10 شعنتنا متمرت خورتي بنا حصر حلي قباز بول أب محدار كتمام مغلا زفر من قصة وقلقالت متحابر كيد الصراحة كتتلن قصصر النقدي عيت برهانة ولا قبري مغفال نلمعات النعبية عدي بمبال أبز عامك زكب قبرين تردما نهلاو هزب تجري وسان مخانو جليسم مس قبر تأثير مس عتاو تأثير ما مس فيدرال زلنا هنا تاتفلت استفلا لي من قد بجت كلك قايكاله سلازي تግራይ ድማ ክትሉን እዮም ትሉን ተቆይና ህላው ምልክት መንግስቲ ስራሕቲ መንግስቃሲ ትሕብረት ሰብ ግልጋሎት ክረክብ ግልጋሎት ዝህብ አካል በመሳሪያ በኃይል ሰብ ንዑ ዘድል ታውታት ገንዘብ ካሉን ተዘይኸይሉ ህላው ዝባለ ይሉን ማለት ስለዚህ ናይ ለዞን ኮኦቶት በቀጥታ መስላው ተጋሩ ዝተኣሰር ስለዚህ ኣብ ገለገሊዩ አካል ግብር ኸይከ ወይ ድማ ንኻሊ ትርጉማት ዝበል ኮሚት ክወሰድ ዘሎ ግብር ልሙድ እዩ ስለዚህ ሕብረት ሰብ ግልጋሎት ክረክብ ተቆይኑ መንግስቲ አካል ክልሎ ናይ መንግስቲ አካል ማለት ሰራሕተኛ ማህያ ክልሎ ቀሊል ቋንቋ ስለዚህ ዝምጥን ስራሕ ክስራሕ ኣሎ ካብዚ ሓሊፍ ድማ مسرت المعتاد له منقد له ماير له مبرهت له كالوت لازم يوم جنزب يزيد لازم جنزب كبع لنا جنزب زكاته هايلو نخاف له قرشيس عم توصل لزخانة وهايل زي كونس بمسرت مسلونا أنا تأثر يتوت مكاب مد مخان تردي بس منقد يوزن كاس غزلنا لونا تجارو مس بجت تأثيره مسرته لازم نكو جبرون سويلو ترى جوري كونن كم لمود زي كونس فولي حالفة رديت زي اللي سلزخانة بس منقدينا مس محاورنا ونمرداو بتوسخ دما يتبرهنا أب كفافلا جبري لو مزابن بسلوتن فتحاون خوين خسالت كابل عليك سابت تحسيس بسواد دمن قدي عدلاي زبل قدم مدلاو كم سجبر بمحبار كلنا قاعد بركلس تتمنى له جبري أب وانو بمخفالن نقدي فقادو بمحداسن كم زجباز جلس وخينم بحفشة دما عجاب زخانة الجالة المهاب بنجادو زل على حطوتات حصص مفتحن مهاب كم محدار كتمام مغلد لوات كم زخانو حبيرم أبزي أجاوب تتوهيلهم كن فتحوا بزخانة من قد ترعن مغرب مسالي فتح زجبو نجار كفتحيه لذي أبزي من قد زي كبرن المعاد مخانت نجار حبرت سب وسر كله هذي بتوسع خدمة حدش كله ناب دامن قسم تاوزي طرفه تجبر خفله ويت نبيت ما زكاة ويت تتوي سلز نقدونه وسلز له حدثاتنا عنده حلو ودي خير كله من بلاس وسن عاد لا يسلز يكونه جزء اللي نزبها الترجم زي وسلز خانة 100% تماتي قالت توت كفل زمت كليرانس حساك مولو كفيلو جبري حدش خير كله نزيد خفلون 200 كل ثانية تارش خفل كرشون حلو يكونه سلزي بزي ما قد زخر الله محاور دما بزي ما قد زي تزمت تقلقالاي كلينيان سلوت فتحون قلقالوت ما قرصنيا خوينو كيت سلاچه مس زلو بزح سراحات كيت دنابره قبو قلقالوت كخللو زبل غزا يوسيدنا بز منقدون تقدت محاور زبل زلنا اب كيد زغاطون صقمات تعليم كتما مقلم محدار ببدرجي ببزلو عقمو تحزب سلازخونه نز فتح ازيو لما هاون دلو كم زخونه محدار ون مردا يدلي اب موداتا دما بتساتفتت مدرخ زقربو حساباتن رويتاتن مسرات غيرو مبره زهابو مكتل كنتيبا كتما مقلد ايت رداي جبرز غابين اب نقدن لمعات توت مزياج بيتاو توت منقساو قلقالت حابراوي مرددا مفتار مسرتاو حتوتات حزبي بزقبات رديخا ملسن مهابن كل عين صقمات حزبي زفتح ايكونومياوي عقمن مهناصن علمنا اب مكاب اتوت جبري زعمت كل عين عقمتاتنا ودينا خنسرح يقبا زبلو خينم اتوت كتمانا نبعبايك ساب حزي سقبرو قدمه مدلوات صبقات يوم يخون بر صرفنا بدبات معوات اب سغراي قاطي مزلو حزرات بجنتن كالوت مسرتاو صقمات حزبين مفتاح كنسرح يقبا كبلو جليصم أفعل سيكترنا زلوا مرارحة أفعل سيكترنا زلوا معلومية لما عن سامبل عموشة مانجمنت بنجز توصل زبالة أكلوا يسترحوا له ولا بتهذا النتو أفتي مالت بزح مخفالو وفد مخفالو زي كونس سويت هتقبوا فتحاولنا تكفلوا تحبش ليه خلنا كذا تقول مرأيتنا سلاز خلت لا تعززنا عنا أنا كم زلوا سيدنا دمول لنا بايتنا فتشنا نخلنا زول نجار بزح قلت كم زلنا هنا اللي معت بجلس مسارة أو دعوة بخالص إنه لو ولا الوقت تتركنا عند حرمتنا زي كإلا جن يا وتمتر تارون نعسل زخير أفتزلنا يجزي بتزلنا يدرجة عن المتت عن عمود زدخمة يزفون زول نجار أنا بدون بحزنا تخدنا تقولين أبتدمي وأنا تخرجنا أفتنا مورات حيدي بانكن كانوا أنت أحسوا زلوا للعرض مثلا نجار يكون انتزاعي أو يشتغل زل سرح له نحن ونقول دموع خل من قد دخل وسيلنا لنا
ናብ ዜናታት ወጻኢ ሰጊርና ኣለና ክብራ ሰማዕትና ሃገረ እንግሊዝ በመሰረት ሓድሽ ሕጊ ዕቁባ ስደተኛታት 10,000 ፓውንድ ክኸፍሉ ከም ዝወሰነት ገሊጻ ፕሬዚዳንት ደቡብ አፍሪካ አንጻር ስደተኛታትን ዝካየዱ ሰልፍታት ዝምልከት መጠንቀቅታ አመሓላሊፉ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ወጻኢ ድማ ገብረው ዳንኤል ከምስዕብ አወሪዶሎ ሰላም መጥዕና ሃበለይ ዜናታት ወጻኢ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ንኽትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም فلما باتي فلما يزيناي كزجمر هاجر انجليز بمسرة حدش حق عقبة سدتنياتات 10,000 باوند كخفلو كم زوسنت قليصها ابعد انجليز عقبة استبهاوم سبات اتاو مركب مسجمرو نمنوري امستغور لهم دغفن استات 10,000 باوند كملسو كما زغددو منغست تفليطو بخل ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ዝመጽ ዘሎ እማም ኢሚግሬሽን ዕቅባን ዝተሓወሶ ሓድሽ ሕግታትን ምስ ግዜ ክኸፍልዎ ክሕተቱ እዮም እዚ ድማ ለምሰልስ ናብ ባይቶ ክቀርብ እዩ ክብል ገሊጾሎ እዚ ሓድሽ ሕጊ ዕቅባ ነቶም ኣብ ናይ ምስራሕ መሰል ዘለዎም ሓተት ዕቅባውን ዝምልከት እዩ ኣብቲ ሃገር بقوامነት ክሰፍሩ ብቋዓት ቅድሚ ምዃኖም ድማ ክኸፍልዎ ኣለዎም ክብል ገሊጾሎ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ሻባና መሐሙድ እቲ ለውጢ ደገፈ ዕቅባ መሰል እዩ እንተኾነ ሓላፍነቱን እዩ ክትብል ገሊጻቶላ ወሲኻ ድማ ሰባት ኣበርክቶ ክገብሩን ህዝቢ እንግሊዝ ንዝለገሰሎም ክምልሱን ምዝኽእሉ ከምኡውን ክገብሩ ንጽበ ክትብል ወሲኻ ገሊጻ መሰረት ሕቶ ውጥናት ስራሕቲ ኣታውን ዘለዎም ስደተኛታት ነዚ ገንዘብ ክምልሱ ክግደዱ እዮም እዚ ድማ 10,000 ፓውንድ ክኸውን ተጽቢት ይግበር ክትብል ገሊጻ ቤት ውሽጣዊ ጉዳያት ቅድሚ ወርሓዊ ክፍሊት ምፍጻሞም ኣታዊኦም ክንደይ ክኸውን ከም ዘሎ ግን ገና ኣይተወሰነን ይብል እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ነቲ ከፋሊ ግብሪ ፍትሓዊ ምዃኑን ንዝኾነ ስደተኛ ናብ ንድየት ከም ዘይኣቱ ንምርጋጽን ኣብ መጻኢ ነቲ ክፍሊት ደረት ምምላስ ገንዘብን ናይ ምትዕራይ ስልጣን ክህሉ እዩ ትብል እቶም ሕቶ ዕቅባን ዝተነጸጉ እውን ኣታዊኦም ምስ መንግስታዊ ዘውጽኦ ገደብ ክፍሊት ዝስማዕማዕ እንተኾይኑ ነቲ ወጻእታት ክምለሱ ክግደዱ ከም ዝኾኑ እውን ወሲኻ ገሊጻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሓተት ዕቅባ ንምድጋፍ ኣስታት 4 ቢልዮን ፓውንድ ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ከም ዘውጽኡ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ሓቢሩ ምንዋር ይዝከር ንሓደ ሓታት ዕቅባ ብህዝቢ ኣብ ዝውነን መንበር ኣባይቲ ንመቕማጥ ንሓደ ለይቲ ዘውጽኦ ማእኸላይ ወጻኢታት 23 ፓውንድ ክኸውን ከሎ ኣብ ሆቴል ድማ 144 ፓውንድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት እቲ ዘይፍትሓውን ዘይግብራውን ዝበሎ ውጥናት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተወሰኺ ግብሪ ዘብጽሕ ምዃኑ ስድራቤታት ህይወቶም ዳግማይ ንምህናጽ እግሪ ንምትካልን ዝያዳ ክጽገሙ እዩ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ ፕሬዚደንት ዶ አፍሪካ አንጻር ስደተኛታት ዝካየድ ሰልፍታት ዝምልከት መጠንቀቅታ መሐላሊፉ ፕሬዚደንት ዶ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ካብ ዶ አፍሪካ ክወጹ ካብ ዝተወሰነሉ ዘይወጋዓው ገደብ ግዜ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቶም አንጻር ስደተኛታት ሰልፊ ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት ብዘይ ምድፍፋ ምፍራሕ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ መጠንቀቅታ ክንቀሳቀሱ ከም ዘለዎ መጠንቂቁ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብኣሽሓ ዝቁፅር ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ጎንፂ ከይለዓል ብምስጋእ ካብቲ ሃገር ወፅዮም እዮም ሓደ ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሉ ዜጋ ማላዊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናብ ዓደይ ምምላሰይ ሕጉስ እኳ እንተኾንኩ ነቶም 4 ንኣሽቱ ደቂ ሓዲገ ብምኻደይ ግን ልበይ ተሰይሩ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ዋርሓት ሒዙ ተቃውሞታት ንሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ራማፎሳ ነቶም ሰልፈኛታት ብሰላማዊ መንገድን ብሓላፍነትን ክንቀሳቀሱ ብተደጋጋሚ ክምዕዱ ጸንሑ ኮይኖም ተወሳኺ እውን ኣብ ሕግታት ስደተኛታት ምምሕያሻት ክግበር ከም ዘድሊ ተቐቢልዎ ኣሎ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ጽሑፈ መልእኽቲ ንዜጋታት ሃገሩ ከም ዘዘኻኽሮ ገሊኦም ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝነብሩ ወጻእተኛታት ዜጋታት ብሕጋዊ መንገዲ እዮም ዘለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ እዚኣቶም ይስርሑ ይመሃሩ ስድራቤት ይመስርቱ ኣብ ቁጠባና ወፍሪ ይገብሩ ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብና እወንታዊ ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም ንሳቶም እውን ብሕግታትናን ቅዋምናን ዕቅባናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብል ቀፂሉ እቲ ናይ ምቅዋም መሰል ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ነፃነትን ካልኦት ሰባትን ምድፍፋእ ንምፍራሕ ወይ ድማ ኣብ ተግባራት ዕንወትን ዓመፅን ንክሳተፉ መሰል ኣይንህብን እዩ ክብል ጽሒፉ ኣሎ መሰረት ወጋዓዊ ኣሃዛት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሕጋዊ ሰነድ ዘለዎም ወጻእተኛታት ይነብሩ ቅድሚ እቲ ገደብ ግዜ ምብፅሑ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ስደተኛታት ንድሕንነቶም ብምስጋእ ንሓያለ ሰሙናት ኣብ ግዜውን ማዕስከራትን ኮይኖም ጉዳዮም ክሳዕ ዝጻረይ ይጽበይ ምህላዎም ይገልጽ ሓደ ካብቶም ዛዕበይ ተቃውሞታት ዝረአየላ ከተማ ደርባን ሰበስልጣን ነቲ መሰጋገሪ ማዕስከር ንምጽራይ ኣብ ዝቀዳደምሉ ዘሎ እዋን መብዛሕትኦም ዜጋታት ማላዊ ዝነብሩሎም ድንኳናት ይፈራረሱ ከም ዘለዉ ገሊጾም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ أمريكا قوامي منبر فقط نزيبلهم سدتنياتات زوج حدش تأزاز صديقة أبا أمريكا بجزيهم مسل عقبة زنور زلو إرتراويان إثيوبيان نزركوهم سدتنياتات زملكات حدش تأزاز محلالفه منستر دحنة وشتهاجر أمريكا مايك وين مولن أبتهاجر جزيهم مسل عقبة استوهابهم زيجات استفلا لهاجرات كابا كلتي حدا أمارات إخجورون التحساسيو بقوام دما منبر نمركب كمال كتو ويدما ناب عدنكم الله سو جالسهم تبع على سلطان ذهبوا متنقطع دحرتي حلف سمن لعلوي بيت فردي أمريكا ذهبوا بالصانعيو أتى بيت فردي بسنك
ኣብ ሃገሮም ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ግዝያዊ ሓለዋ ዝተዋሃቦም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ብዙሓት ደቂ ሃይትን ሱርያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ሕጋዊ ሓለዋ ከብቅዕ ዝወሰዱ ውሳነ ኣጽዲቑ። ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 350,000 ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ኩናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ሃዲሞም ግዝያዊ ክልላ ተባሂቦም ኣሎ። ብመሰረት እዚ መስርሕ ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 5,000 ኢትዮጵያውያን ግዝያዊ ዕቁባ ተባሂቦም ዘሎ ኮይኑ ክፍሊ ጉዳያት ውሽጢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ነቲ 3 ዓመት ዝጸንሐ ግዝያዊ መሰል ዕቁባ ንኢትዮጵያውያን ከብቅዕ ውሳነ መሓላሊፉ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ካብ ሃገር ክወፁ ኣዚዙ ምንባሩ እውን ይዝከር ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ። ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ምስ ሃገረ ፈረንሳይ ዝነበራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ቋሪጻ። ፈረንሳይ አንጻር ረብሓታት ናይታ ምዕራባዊት ሃገር ዝኾነት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ዘይቋርጸ ጎስጓስ ብምክያዳ ዝተወሰደ ምዃኑ ሚኒስተር መራኸብታት ፒንግደወን ግሊበር ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳይ ብወገኑ እቲ ክሲ ተጻባኢ መሰረት ዘይብሉ ክብል ተቃይምዎ ኣሎ። ኣብ 2022 ብካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ዝምራሕ ወታደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምፍጻሙ ኣብ መንጎ ፓሪስን ኡጋዱግን ዝነበረ ዝምድና እናሓርፈፈ ክመጽእ መጽንሑ ይፍለጥ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ። ቁጽሪ ኣብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቤንዙዌላ ዝሞቱ ሰባት ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዛጊዳ ብዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ድርብ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣስታት 1,500 ከም ዝሞቱ ክረጋገጽ እንከሎ ልዕሊ 40,000 ካልኦት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ይብል። ኣብ ዝፈረሰ ህንጻታት ብህይወት ዘለዉ ንምድሓን ጻዕርታት ይካየድ ዋላ እኳ እንተሃለወ ኮይኑ ግና ግዜ ሓጽር ምህላው ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ንምድጋፍ 300 ሚልዮን ብር ደገፍ ክትገብር እንከላ እንግሊዝን ፈረንሳይን ቱርክን ዝርከበን ሃገራት ዓለም እውን ህጹጽ ረድኤት ቀረባት ሰዲደን ኣለዋ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ። ባርከሰ ክብራት ሰማዕትና ዜናታት ወፃእ ነዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም መስል ነይሮም። ሰላም። ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ቢዝነስ ክንሰግር። ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ዘመን ምእካብ እቶት 1.2 ቢልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቤት ማዘጋጃ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ገምጋም ኣፈጻጽማ ክረምታዊ እቶት ቤት ማዘጋጃ 2017-18 ዓመተ ምህረት 200 ሚልዮን ብር ክብኳ ትልሚ ሒዙ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ዝፈጸሞ ከባቢ 80 ሚልዮን ብር ከም ዝኾነን ተገሊጹ። ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ቢዝነስ ድማ ሕዚ እውን መሳርሕትና ግብረ ዋህድ ዳንኤል ብኸምስዑ ከቕርቡ እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክብራት ሰማዕቲ ጸብጻባት ቢዝነስ ሒዘልኩም ቀሪበ ለኾኑ ከተከታተልኒ ብኽብሪ ዕድም። እቶት ቤት መዘጋጃ ብምዕባይ ኢኮኖሚ ዓርሰ ምርኮሳና ክንረጋግጽ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ገምጋም ኣፈጻጽማ ክረምታዊ እቶት ቤት መዘጋጃ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ንትልሚ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ምስ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ዘዳለወ ናይ ሓባር መድረኽ እዩ። ኣፈጻጽማ ተኣኻኽባ እቶት እቲ ቤት መዘጋጃ 200 ሚልዮን ብር ክእከብ እኳ ትልሚ ተታሒዙ እንተነበረ ክሳብ ሕዚ ዝፈጸሞ ከባቢ 80 ሚልዮን ብር ከም ዝኾነን እዚ ጸገም ድማ ኣብ ሊዝ መሬትን ምንጥልጣል ኩሎም ፍልፍላት ኣታውታት ቤት መዘጋጃ ጽንቂካ ዘይምጥቃምን ዝፈጠሮ ጸገም ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ከንቲባ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ተጋዳላይ ኣማኑኤል ፀሃየ ሕዚ ከመ ትግራይ ገጢሙና ዘሎ ጸገም ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ትግራይ ንምድኻምን ንምስኳንን በጀት ከልኪልና መሰረተ ልምዓት የለን ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን የለን ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃያ ምኽፋል ኣይተኻለን ሸቐጥን ነዳድን ብምኽልካል ዝከኣለ ኩሉ ገይሩን ይገብርን ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ሕዚ ንፌደራል መንግስቲ ይኹን ንኻሊ እናተጸበኸ በጀት ሃውን እናበልካ ዝመጽእ መፍትሒ የለን እቲ መንገዲ እውን ዕጹ እዩ። ስለዚ ትግራይ ብሓባር ከመ ከተማና ድማ ፍልፍል እቶት ቤት መዘጋጃ ቤትና ብምስፋሕ ኣብ ናይ ባዕልና ዓቕምናን ሃፍትናን ተመስሪትና እቶትና ካብ ምዕባይ ዓርስና ካብ ምኽኣልን ወጻእ ካሊእ ውሕስና የብልናን እዚ ንምግባር ድማ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና መዳርክቲ ኣካላት እቲ ካሊእ ግዜ ብዝተፈለየ ትርጉምን ናይ ሓላፍነት መንፈስን ብምስራሕ እቶትና ብምዕባይ ዓርስና ክንክእልን ጸገማትና ክንፈትሕን ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ርክብ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ ጸብጺቡ። ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ 2018-2019 ዓመተ ምህረት ዘመነ ምእካብ እቶት 1.2 ቢልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ከመ ገለጸ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣይተ ሃፍቶመ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 87 ሚእታዊ ከም ዘዕወቱ ዝገለጹ ኮይኖም ሎሚ ዘበን ንዝእከብ እቶት በቲ ዝድለ ንምእካብ ድማ ከመ ቤት ጽሕፈት ምድላዋቶም ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ኣብዚ ጉዳይ መሳርሕትና ኪሮስ ሓድሽ ተወሰኸ ኣለዎ። ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ክፍለ ከተማ ሓድነት ካብ ነጋዶን ካብ ክራይ መካሪትን ካብ ሰራሕተኛ መንግስቲ
መንግስትን ካልኦት ግብረ ከፈልትን ኣብ 2018 2019 ዓመተ ምህረት ዘመን ምእካብቶት 1.2 ቢልዮን ብር ንምእካብ ትልሚ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘለው ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣይተ ሃፍቶም ገብረ መስቀል ገሊጾም ዝጎደልና ማተርያላት ናይ ሓይሊ ሰብ እንድሕር ተማሊልና ፍለይ ሓይሊ ሰብ ማለት እዩ ዘይወጣሕናዮም ቦታታት ክንበጽሕ ሲፈተሽናዮም ውዝፋት ዘለውን ፈትሽና ካብ ውዝፍ ካብ ኦዲት ክንእኮይልና ኢና ንሓስብ ን2019 ያው ኣብ ምድላዋትና ዘለና ሓሳብና ወሲና ዘለና ግን ኣብ 1.2 ቢልዮን ክንእክብ ዝል كم جلس عيتها هفتهم قبر مسكال عب زحلف عمت بيت صحفت عب مكابتوت لعل سامن يعني شو عتن مئتاوي كم زعوت زحبر خنم لو مزبن زكاب اتوت بتزيد لنا مكاب دما كم بيت صحفت لمعات اتوت مدلواتهم عب متفاف كم زركبوا جليتهم حبيك قالت نجبر لنا افتي هفت متخاوني توافيرو ياو كم كرمت خوين سل نقلقل لنا حزنا سيستم زاتو صناعات اللو معلتاو صناعات نزيهم قديتا كله تي عمت ملنا سرحنا يصنعنا ناي صناعات اللو نسونا في السيستم كاتلو ناو تيكوس بال سيستم ني تيكوس بو يتغبرو ساني دوسنلو قتا نسو اب مدلوات نركب ناي ماتريال نملا سرحتو نسرحنا هنا زرزرو حزنا السيستم عمتاوينا نركب الموست زطنعنايو 50% ناف سيستم ناتو ايو افتقرياتنا دلدمت زي اتو صناعات دما خنقتينا سو بتي زحزنا التايم سكيجول نخنود ياو مدلاوتنا نطنخرنا أيت هفتهم كم تحبروا أب زحلف عامات زمن مكابتوت كم كفلة كتم حدنا لعلي 960 مليون بر كم زأكب زجلوت خوينهم أبتا كفلة كتم كعب زركبات كالات قبل سنين خالوت زملكتهم أكلاتن زأكب وأتوت دما بدمر سمنا شوعات ميتاو كم زعوت زبر خوينهم بفولي أب زحنا قادو بركها قبليت أب مقرات مزن قعاتير كم زلون نزي أب ممحياش كسرحلون دما قليصهم كالي زي تأكدني خالد تفعل أتاويو إذا أتاوزي كاب ولك سرحتنيا سرح كبر زقرات كاب منجستاو سرحتنيا سرح كبر زقرات إذا على درشالو تنا ولك سرحتنيا سرح كبري ونيت معات إنجتات اللي عقفلة كتمانا كازين بوزح ناي سرح كبري إذا أتو سو عبي درشالو كالاي تيمبر كاراتي أي تيمبر كارات جزا مشتالو مريت مشتالو تشكر كرتي زين أي تيمبر كارات بتعمي إذا على فلاي مريت مشتال إذا على أتاولو زيون حيدي كاوب ناي بركه بركله نجداي إملا على وتزي أمبوملو ناي زي تدميريو أو زي أتاو خوين زلو سلازي ناكل تشحن 10 عامة مرت نمت نقا إنا نخرج لنا أو زيت أفت أضمنا يا وسبنا شو عتن كم زول خوين لو مالتي زلوا بوليتيكا وخونتات أب مكاب توت استوسن عين كفات النفط أركب مزركب زجلتوا أي تهفتم جبري زي قريب مخانو ترديهم زملكتهم أكلات أب ساعتهم متيوم جبرهم نتخفلوا دما سويعهم ያው በት መደበኛ ናይ ግብረ ከፋፍላ ሰዓቱ ክመጽለዎ ማለት እዩ ስለዚ አውዚ ምሽልጅ ፖለቲካ ተጽዕኖ ይፈጥራል ካንዲዩ ዝሮዝሮ ግን ህዝብና ነጋዳይና ሰዓቱ መጽኡ ስለዝኸፍል ተንኪ ኩሉ ይደል እዚ ኣብዚ አክስ ተኸኸላለዎ ዝለን ህዝቡን ኣብ ዓበይቲ ነጋዶ ብርክህ ባት መዝገብቲ ዝኾኑ ቅብሊት ኣብ ምቁራጽ ኦሬዲ መንግስቲ أمينو حلفنا تيومالله كابت تقاماي 15% قورتكم ناوناتي أكاونت أتاونا منجست أتاو قوريل ومالله إذي أزي قورنا قادلو سو زي عبي تنكاكيه قورلو شرف وصانت نردما $1 أمريكا ب157 برن 21 سنتيم تعديقو ب160 برن 36 سنتيم كشيت أو على الله 1 باوند سترلين ب207 برن 95 سنتيم تعديقو ب212 برن 11 سنتيم كشيت أو على الله 1 يورو ب179 برن 68 سنتيم تعديقو ب183 برن 28 سنتيم كشيت أو على الله 1 سويس فرانك ب194 برن 69 سنتيم تعديقو ب198 برن 59 سنتيم كشيت أو على الله حدا كويت دينار ب510 برن 62 سنتيم تعديكو ب520 برن 83 سنتيم كشيت أو على الله حدا سعود ريال ب41 برن 86 سنتيم تعديكو ب42 برن 7 سنتيم كشيت أو على الله واقاورك انت نردما بعد 24 كارات ورقي نجرام 20,508 برن 18 سنتيم كشيت أو على الله بعد 21 كارات ورقي ب 10,944 برن 66 سنتيم كشيت أو على الله بعد 18 كارات ورقي ب 15,381 برن 13 سنتيم كشيت أو على الله بعد 14 كارات ورقي ب 11,963 برن 10 سنتيم كشيت أو على الله